नमस्कार जय जगन्नाथ। 6 माण 8 गुंठ चतुर्विंश परिच्छेद खଣି तदारखी। बेल अनुमान रे पहरे कि 6 घड़ी। आज वर्षा नहीं। गोपी साहू दोकानी चिरा गंडेलू कला कना पारी गामुचा खंडिय मुंडरे पकाई दोकान टोकई कांधरे हाथरे कंचीटा धरी दोकान को आसिला। दोकान फिटाई मेला घर को अनाई देला। जहा देखिला सेतिरे ताकू प्राय झाम मारी गलानी। काठटी परी छिड़ा होईछि। पाटिरे कथा नहीं। केबे देखी नहीं, केबे शुणी नहीं। गोटाए स्त्री लोक चालकू चाही मरी पड़िछि। घर सारा रक्तमय। खली पत्ररे रक्त, चुली मुहरे रक्त, भात हांडीरे रक्त। रक्त पिछकारी मारी कांथ बाड़रे झोटी देला परी होई जाइछि। गोपी धाई जाई गाँ रे कहिला। गाँ लोके देखिबाकू धाइले। गाँ छाटिया संतिया जेना फांडी को एतला देबाकू धाइला। मकरामपुर रे बालागस्ती फांडी गोपालपुर ठारू 1.5 कोस दूर। बेल 3 प्रहर समय बालागस्ती जमादार शेख तोराबल्ली बरकंदाज पितु खां घटना स्थल रे आसी उपस्थित हेले। शेख तोराबल्ली जणे रबैया हाकिम। आखपाख 4 कोसरे तांको नाम शुणिले लोके थरंती। गर्भिणी गाई बाट छाड़ी दिए। जमादार साहेब सरजमीन रे उपस्थित होई दाढ़ी आउ नाक घोड़ाई लाश माइना करबाकू गले। लाश गोटे स्त्री लोक। पाट शाढ़ी खंडे पिंधिची। हाथरे बेकरे रूपा और सुनार केते खंड अलंकार। पठाण माने कुकुड़ा जभे कलापरी ताहा बेक कटा पाखरे खंडे रक्तबला खुर पड़िछि। लाशटा किछि पची उठिलाणी। महू बसारे माछी बसिला परी काहाण काहाण माछी कटा जागरे बसी अछंती एवं घर सारा भण भण होई उडुछंती। लाशटा 4 आंगुली जीभ काढ़ी पकाई दांत निशिड़ी देई अछि। चालकू तराटी चाही अछि। बाଳ मुकुला रक्तरे लटपट। 2 पाखरे 4 अंगुल बहଳରେ रक्त पड़ी कालिया होई गलाणी। सेथिरु गोटाए उत्कट दुर्गंध बाहारु अछि। गाल 2टा उआ उपरी ओ पेटटा गोटाए अलिया परी फुली गलाणी। देखागला कौनसी लोक ताहा बळ गोटाए हातरे धरी मुह गोटाए गोड़रे माड़ी बसी खुररे ता बेक काटी अछि। कटा बेले स्त्री लोकटा गोड़ बाड़ाई देबारु घर खोली होई जाई अछि। दुर्गंध आउ भयंकर मूर्ति जोगु जमादार बेसी बेल जाए रही पारिले नाही। बाहर को बाहरी आसी आपना ज्ञान बल ठीक कले ए मकदम्मा खुणी, लेकिन डकायती नुहे। आगर डकायती होइथिले लाश देहरे अलंकार थांता नाही। जमादार को हुकुम रे 2 जण हाड़ी लाश गोड़रे दौड़ी लगाई घोसारी घोसारी आनी नई अतड़ारे पकाइले। घोसारी आनिला बेले ताहार पाटशाड़ी खंड लंगला करी काढ़ी नेबारु लाशटा आहुरी भयंकर दिसिला। सरकार को भेजिबा सकाशे लाश देहरु अलंकार सबु बाहर कराई जमादार थाली रे रखिले। केवल गोड़र कंसा पाहुड़ न बाहरी बारु मेहंतर माने लाशर 2 गोड़ गोछी कुराड़ी रे हाणी पाहुड़ बाहर करी घेनी गले। तही आर दिन प्रात कालरू मकदम्मा तदारख आरंभ हैला। आखपाख 5 खंड ग्राम को बरकंदाज एवं चौकीदार माने जाई आसामी ग्रेप्तार करी आनिले। जमादार साहेब बरगछ मूलरे बसी मकदम्मा तदारख करुछंती। 3-4 जण आसामी धरा होई आसिलेनी, मात्र समस्ते जमा होई नाहंती। तदारख उतारे रोकसत होई जाउछंती। आसामी धरा होई आसिले ताहाकू लाश निकटरे बसाई रखा जाए। लाशटा फुली 4 गुण मोटा होई गलानी। जीवटा गोटाए सान कदली भंडा परी दिसुछि। दुर्गंध कथा छाड़। उलग्न स्त्री मूर्ति तो सत, एहार गोड़ पापुली नाही। चालुथिला किपरि? एटा कि राक्षसी? आसामी मानंकु बहुत बेल जाए लाश निकटरे बसिबाकू हुए नाही। दुर्गंध एवं क्रासरे शीघ्र जमादारंक निकटरे हाजर होई जिबाकू हेउछि। बरगछ मूलरे जमादारंक कचेरी। नदी बाली रे 10-15 गंडा सागुणा एक ध्यान रे अनाई बसिछंती। केतेटा उड़ी आसुछंती। 10-15 गोटा बिलुआ कुकुर जमा होई गलेनी। 4-6टा कुकुर गोटाए गोड़र पापुली सकाशे कामुड़ा कामुड़ी लगाई अछंती। किछि दूर रे आउ गोटिए गोड़ पापुलीरु 7टा सागुणा झिंका झुंकी करुथिले। गोटाए बिलुआ आसी सेमानंक निकटरू छड़ाई नहीं गला। सागुणा गुड़ाक अल्प घुंची जाई डेणा मेलाई बसिछंती। 4 जण हाड़ी नाकरे लुगा बांधी ठेंगा कांधरे पकाई कुकुर सागुणा घोड़ाऊ अछंती। जमादार अनेक लोकंक इजाहार कलमबंदी करी पकाइलेनी। दोकानी गोपी साहू बुढ़ा इजाहार देला। आज्ञा, मोहर 3 काल गलाणी, काले अछि। मु किए बयसरे मिछ कहिबी? आजी एकादशी, दांतरे तीरण देई नाही। एही विष्णु वृक्ष मूलरे सत्य कहूची। मु ए मामला कथा किछि जाने नाही। 6 मास हैला घरे बाधिकी पड़िछि, दोकान को आसी नाही।
ନାଉରୀ ଚାନ୍ଦିଆ ବେହେରା ଇଜାହାର ଦେଲା। ବରଷା ଆଉ ତୋଫାନ ହେବାରୁ କେହି ନଈ ପାର ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ନଈ କୂଳକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହିପରି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଇଜାହାର ନିଆଗଲା। ବେଳ ବୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଗ୍ରାମରେ ଆଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ତଦାରଖି ସରିଲାଣି। ମକଦ୍ଦମା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯିବ କି ଆଜିରେ ଖତମ କରାଯିବ, ଜମାଦାର ବରକନ୍ଦାଜ 2 ଜଣ ବସି ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଛ ଡାଳରୁ ଗୋଟାଏ ଶଙ୍ଖଚିଲ ପୋଖରୀ ପାଣି କରିଦେବାରୁ ଜମାଦାରଙ୍କ ଦାଢ଼ିରେ ଅଧାଅଧି ଧଳା ହୋଇଗଲା। ତୋବା ତୋବା କହି ଜମାଦାର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଚିଲମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ କମ୍ବକ୍ତ, ବେବକୁଫ, ହାରାମଜାଦା ବୋଲି କ୍ରୋଧରେ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚୌକିଦାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଦେଇ ଚିଲମାନଙ୍କୁ ଟେକା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜମାଦାରଙ୍କ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ 3 ବତନା ପାଣି ଲାଗିଲା। ଜମାଦାର ମାମଲା ଖତମ କରିବାକୁ ବସି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହି ଲୋକ କିଏ ଜଣାନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଯାତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ଖୁଣ କରି ନାହିଁ, ଏ ସାପ କାଟି। ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନୀ ଆଗକୁ ଆସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା। ଧର୍ମାବତାର, ଏଠାରେ ସାପର ଭାରି ଉପଦ୍ରବ। ନଈ ବଡ଼ିରେ କାହୁଁ ଭାସି ଆସି ହଜାର ହଜାର ସାପ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସାପ ଭୟରେ ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କାଲି ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବ କୋଳିଥିଆ ନାଗ ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଭୟରେ ପଳାଇଲି। ଛାଟିଆ ମୁଟୁରୁ ମଳିକ କହିଲା, ଧର୍ମାବତାର, ଏଠାଇଁ ଅନେକ ସାପ। ମୁଁ ସେଦିନ ହଜୁରକୁ ଏହି ବାଟେ ଯାଉଥିଲି। ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ 15ଟା ନାଗସାପ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖି ପଳାଇଗଲି। ଗତ ପରଦିନ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁଆରେ ଗୋଟାଏ ତମ୍ପସାପ ବୁଲୁଥିବା ବିଷୟରେ ମୁଗପୁର ମୌଜାର ଛାଟିଆ ବୁଧେଇ ଧପଡ଼ ସିଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା। ଜମାଦାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କଲମ ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟାଏ ପଶ୍ଚିମ ଭିକାରୁଣୀ ଯାତ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ ଭିକ୍ଷା କରି ଖାଉଥିବା ଓ ତାହାକୁ ଗତ ପରଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଗୋପାଳପୁର ମୌଜାରେ ସାପକାଟି ହୋଇଥିବା ଓ ଲାଶ ଦେହରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ ଜାହିର ଥିବା ଏବଂ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଶକ୍ କିମ୍ବା ଦାବିଦାବା ନଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଥାନା ଦାରୋଗା ନିକଟକୁ ପଠାଇ ମାମଲା ଖତମ କଲେ। ଦାରୋଗା ଏବଂ ମୁନ୍ସିଙ୍କ ରୋଷମ ସହିତ ରିପୋର୍ଟ ପୁଲିନ୍ଦା ଥାନାକୁ ପଠାଗଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ହୁକୁମ ଅନୁସାରେ 4 ଜଣ ହାଡ଼ି ଲାଶ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଇ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ନାଉରୀ ଚାନ୍ଦିଆ ବେହେରା ଦେଖିଲା, ଲାଶଟା ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଯେଉଁଠାରେ ବାଟୋଇଟାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଗୋଟାଏ କୁମ୍ଭୀର ଧରି ଘେନିଗଲା। ଜମାଦାର ଡଙ୍ଗା ପାର ହେଉ ହେଉ ବରକନ୍ଦାଜକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଡ଼େ ମାମଲାଟା 200 ମଧ୍ୟ ପୂରା ହେଲା ନାହିଁ। ବରକନ୍ଦାଜ କହିଲା, ଖୋଦା ମାଲିକ, ଜୋ ହୁକୁମ ହୁଆ। ଗୋପୀ ସାହୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଇନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ 3 ଦିନିଆ ଲଗାଣରେ ଘର ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବାଟଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲା। ଚାନ୍ଦିଆ ବେହେରା ଅଧକୋଶେ ତଳକୁ ନରିପୁର ପାଖରେ ନାଁ ପକାଇଲାଣି। ରାତି ତ ରାତି, ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ବରଗଛରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ପେତୁଣୀ ବସି ଡାଳ ଦୋହଲାଏ। ସେହି ପେତୁଣୀଟା ଖରାବେଳେ ନଦୀ ବାଲି ଉଡ଼ାଇ ଖେଳୁଥିବାର ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି। ଗୋପାଳପୁର ତୋଠର ଆଉ ନାମ ନାହିଁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ପେତୁଣୀ ପଦା।